Meli Okako ilianza kujaribu kufanya trafiki ya importation hapa, meli ilishindikana. Bato inashinda kuyaza mzigo. Promoba alipima alishindwa, tungali na servir na mitumbu. Hapa kwetu hakuna ba importateur, tungeomba mesure de grâce kuma taxe ma droits et taxes yote ile batasikia huko upungufu de part et d'autre baweze kutuelewa. Promoba hakuna bafanya biashara wakubwa. Kwa ni badogo sana. Nikile ningeomba kwa gavana wa jimbo baba Mheshimiwa Zoe Mwanzambale pamoja na staff ya kwake yote ambao ma service technique ambao iko na evre kwa frontiere basiweze kutia pressure sana. Moba hakuna kitu. Kwa muda mfupi nimehojiana na Inspector wa Blaise Stange Numbi Abedi Papi. Kwanza amesema nawaonesha wafanyabiashara kazi yetu gisi tunavyofanya, na tunawaambia nyinyi mnaleta mziko muwe na utajiri wa kulipia hiyo miziko. Sisi hatumiruhusu kutoa mziko bila dokumenti. Wakati unapolipia mziko wako katika service na stahili, unatoka kule na dokumenti. Sio wewe kulipa pesa na ukuje kutoa mziko, ukuje kutuambia si Blaise Stange twende kwenye ile service tukalombe dokumenti. Hiyo sio kazi yetu. Kazi yetu ni mtu anakuja na mziko, analipia mziko wake, atoke na dokumenti. Kwa sababu ile dokumenti ndio itatujulisha ya kwamba pesa inaingia mserikali. Ndio hiyo nilipenda kukujulisha bwana journalist. Wakati huo watu pengine hawakulipa dokumenti na ninyi mmewanasa, mnapowatoza kodi ya zaidi kama malipizi, kuna kitansi yoyote ambao mnawapa ama mnafanya nini wakati huo? Sisi kama hapa Moba, nitasemea ajili ya hapa Moba, kwa sababu kama tunafanya hivyo hapa Moba hakuna benki. Kama kungelikuwa benki, sisi tunaweza tukafunga mziko wa mtu, tunakuja naye kwenye ofisi yetu, huyu mtu anakuja kufuata mziko wake, tutamsambisha kwa nini alitosha mziko bila kulipia. Tukisha hivyo, huyu mtu atalipa ile mziko na penalite, na hiyo penalite ni ajili ya ile pesa analipa, tutaitia kwenye benki. Sasa kufatana na nafasi tunapotumikia, hakuna benki. Sisi tunamkamata ule mziko, tunamwambia huyu mtu, tunamuelewesha huyu mtu na kumrudisha kwenye fasi anapasha kulipia mziko, anaenda analipa, ndio sisi tunabeba mziko wake tunamupa. Kwa sababu sisi tukimsambisha, kisha kumsambisha anatosha pesa ya penalite, hiyo pesa mimi sina na droit ya kuikula ama kuitia mfukoni kwangu. Sasa akinipa hiyo pesa, mimi nitaitia mfuko, mwisho itanituma nikule pesa ya serikali, na sina autorize ya kuchukua pesa ya mtu. Kungikuwa benki tungipeleka hiyo pesa, lakini tunamuoblige ule mtu ende alipie mziko wake, kisha baadaye tunampa mziko wake. Kufatana na hali ya hapa Moba hakuna benki. Kulikuwa na madai kwamba pengine una mazungumzo baina gani kati ya idara nyingine ya serikali na Blaise Stange, kwa sababu wakomesa wakati mwao na biashara wanasema kwamba wanaweza kulipia biashara yao, lakini pengine hawakupewa kitansa ama kitambulisho kingine chochote, lakini wameshalipa. Wakati huo kuna mawasiliano gani kati ya wanabiashara na idara nyingine na Blaise Stange ili kwa madai hayo? Kwa sie Blaise Stange hatuwezi tukakubali kwa kusema nini mfanya biashara analipa pesa yake afa wakumpa document na service concerné inasema ule mtu aisha lipa na sie tukubali. Hapana, sio kazi yetu ni kukontrole document. Kama mtu ana na document, sie tunafanya kazi yetu ya Blaise Stange, tunamuoblige ule mtu kama alimpa mtu fulani pesa yake ya kulipia mziko, amupe document. Kenye tunasema kwa wafanya biashara, tuna insiste, tunapigilia msumali, wakati unapolipa pesa yako uko ofisi, wakupe dokumenti
wakuwe na ile habitude ya kubeba dokumenti, kwa sababu akitoka kwenye atoe biashara vyake, sisi Besestang tuko tajari kwa kusema bwana autoe mziko kwa sababu hauna na document. Kama wanaona mziko ni kidogo, weko wawili watatu, huyu ana saki 5, huyu ana saki 3, saki 4, wachange wafanye document moja kwa kusema ile miziko inalipiwa. Ndio kitu ambao tutawalomba wafanyabiashara. Jimbo letu litatengenezewa namna gani kama pesa aingie kwenye serikali? Haiwezekani. Maana yake wakilipa hiyo pesa itafanya kazi ajili ya jimbo letu. Kwa kweli inaaminika kwamba Besestang haina na kodi, haina na tax ile inaitwa kwa Kifaransa. Lakini unadhani kwa nini hao wanabiashara wamesema mnafanya rushwa pamoja na idara nyingine ya serikali? Ni kutokuelewa kazi yenu ama kwa nini wamesema hivyo? Sie kazi yetu ni kuproteger, mkifaransa kuproteger na kukanalize pesa ya serikali, na sisi tunawakontrole wale ambao wanakuwa na mataxe ajili ya hiyo pesa ambao wanalipisha. Sisi hatuko pale ajili ya kujiunga tufanye ile wanaita inakataziwa inaitwa anti fraud. Sasa shie tukue ba fraud, no, shie sio vile. Ni sauti gani sasa utaambia watu wote ambao wanakutazama kwenye vyombo vya habari, kwenye vyombo vya redio? Sauti nitawaambia etanke mie mkubwa wa Besestang, nawaambia kutokea wa commerçant na wandugu zetu ambao tunafanya nao kazi pamoja wa serikali, hawa na watoto wa Moba wote ambao wanalitahidi kufanya kazi ya kicommerce. Sie Besestang kazi yetu ni ile ambao mnasikia tunatoka kufanya, kusema hapa ni ajili ya pesa ya leta ingie kuleta. Njo objectif yetu principal. Na objectif ajili ya wakomersa tutawaambia, wakati mnapokuja na mziko wenu, fanyeni nguvu kama vile unalipa pesa, uende wakupe document. Tunakuta kitu kimoja hapa, wafanyabiashara wasitupatie kazi. Hiyo sie tumeisha katala. Njo kunaona kunakuwa mzozo kidogo. Sisi tunakatala wewe mfanyabiashara unaenda kwenye douane, unalipa mziko, douane anakulipisha mziko, unalipa document, anakuambia chukua document, ulipie kwao wanauzisha document, uuze ile document. Wewe unakatala kuuza document afu unapenda utoe mziko bila document. Sisi hatukubali, na wenzetu wenyewe ambao tunatumika nao waone kazi yao kama vile sisi tunavyofanya kazi zetu, wasituone wabaya. Sisi tuna mission yetu, yani mission yetu nitaweza nikaisoma kwenye Kifaransa. Mission ya Besestang inasema hivi: recherche les infractions au détournement des fonds de l'État de la province, lutter contre le trafic d'influence, contre la fraude, contre la corruption, les délits financiers et appuyer les services d'assiette et les services générateurs de recettes ainsi que les contrôler. Njo kazi yetu sie Besestang. Wandugu zetu wasituone wabaya, sio sisi tulifanya hiyo arete ajili ya kufanya hiyo kazi. Sie kazi inaturuhusu na gavana na wakubwa wetu wa coordination, wana Maître Claude alitupa na mafundisho alitupa ajili ya sie kuja huku kufanya kazi. Basi njo ile nilipenda kuambia wandugu zetu, sie wote tuko na objectif ya nchi yetu yende kumbele, province yetu yende kumbele, ajili tukue kama maprovince zingine, mesio tukue waadui. Hapana, tunakataza kuwa waadui. Na wandugu zetu ambao wako nafanya hiyo makazi, ma service d'assiette, kama sisi Besestang tunakuja kwenye ofisi yako ajili ya kufanya kazi, wewe usitukatalie sisi kwa hiyo ombi yetu ambao tunakuja kuifanya pale, kwa sababu isikue nyuma tunakuwa na laumana, kila mtu anakuwa na raporo kwenye anaipeleka. Wakati unazibia kwenye kazi yangu, nisifanye kazi yangu,
wewe utaniona kama mimi nakuwa mubaya. Mimi siwezi nikapigana na wewe. Mimi nitafanya raporo yangu kama vile kazi yangu inaniautorize. Unasikia? Na nitasema ajili ya wengine wafanyakazi wa mbao, tawaambia paske ni watoto wa Moba, bila nyinyi kazi haitaendelea. Na kazi kuendelea ni kuwa na wafanya biashara. Na sisi tufanye kazi yetu. Tutaona sisi tunaenda pale, mtu analeta mbao, sasa tunalomba document, wanatafuta saa vile kutusumbua. Hiyo ni kazi yetu. Kuna madokumenti ambao mtu uko na permis de coupe ambayo na kuautorize ukate mbao, uko na permis de circulation ambayo na kutuma utoe mzigo wako wa mbao fasi yoyote ambayo ulifanya hiyo kazi. Unapasa kutuonesha hiyo madocument, acte d'agreement, tunapasa kuiona bile vitu vyote ajili ya kufanya maraport. Tunajua importateur tel iko en ordre. Sasa wandugu zetu wasikoe na tuona vibaya. Njo ile nilipenda kusemea ajili ya watoto wa Moba, kama vile wale wote ambao wanafanya makazi ambao wanaenda nafanya kulipisha mafasi, hata ile mafuru inafanyiwa bo. Sisi tunaenda nafuatilia ajili tu ya kupata ile madokumenti ile maautorization ambayo inakusukuma ufanye hiyo makazi. Ndio ile nilipenda kusemea. Na ni shauri gani pengine ungeweza kuwatolea vijakazi wako pengine wanaweza kwenda kinyume na maadili ambayo umetoka kuambia wanabiashara, unawashauria nao nini? Wafanyakazi wa Bese Stang, wafanyakazi wa Bese Stang naweza nikawaambia, kwa sababu unajua kazi yetu iko ni kazi kama vile ya noble, sawa vile ya honorable. Pasi mtu ambao wanamuita honorable ni mtu ambao mwenye hekima na akili kubwa. Ni sawa sisi Bese Stang. Nitaweza kuambia wafanyakazi wetu mahali wanapofanya kazi sio mahali ya kwenda kufanya trakaseri, sio mahali ya kwenda kutatiza wafanyabiashara. Wewe Bese Stang unaigamia kazi yako vile inavyokutuma. Kama mtu ana na document, umusikilizishe ule mtu alipe document. Kama asilipe, wewe uko pale ni ajili ya kubloke ile bintu, unanipigia mi responsable, unaniambia hapa kuko shida tel, na mie nakuja pale juu ya kufanya kazi yangu. Sie hatuna na tax ya kusema we Bese Stang uko kwenye terrain, kwenye kazi ama uanze kulomba pesa. Hapana. Au wakati unapoenda kufanya kazi ya control, recouvrement, mumafasi ambao tunaendaka na controle, unakuta mtu ana document inakuwa sujet ya pesa. Hapana. Hiyo Bese Stang haina autorize. Bese Stang wakati anapokuwa anakuta mtu hana na document mkazi ambao anapofanya, ule mtu eko deja mu infraction. Na ile infraction ule mtu deja tunaweza kumpeleka mahali na stahiri, analipa document avec penalité. Anaweza akilipa. Ndio kazi yetu, sio kwenda na trakase mtu ama kulomba pesa. Ile bintu tunakatala ajili ya kuleta confusion, paske wakati unapomlomba mtu pesa itakuwa Bese Stang eko na tax. Hatuna autorize kufanya bile bintu. Kazi yako umesha kula hela yaina na document, Bese Stang anafanya na yeye kazi yake. Tutajua nani ule atakuwa tombe mwa infraction. Ndio ile nilipenda kuambia wakaaji wa Moba na wandugu zetu wenye kufanya kazi ya Bese Stang, wa agent wetu wa Bese Stang. Hiyo ndio na insiste kabisa, sie tuba kufanya contre fraud, mais hatuna bantu ba autoriser fraud. Ndio ile nitapenda kusema ya lazima. Ni hapo mwisho wa habari hiyo kuhusiana na mkutano ulioitishwa na Bese Stang pamoja na wanabiashara na feki kwa kuelewesha kazi ya idara hiyo ya Bese Stang baada ya kutuhumiwa kuhusika na rushwa, unyanyapaa na kupandishwa kwa kodi ya serikali.
Na washukuru watazamaji na wasikilizaji wa runinga Leo Njo Leo kwa kuwa pamoja nami. Na mshukuru pia mkurugenzi wa runinga Bulamba Odong kwa kunipa nafasi hiyo, na Ibwala Ikoni Shambui kwa mafanikio. Aliwaletea habari hiyo ni mimi Isidoro Kashule kutoka Moba, mkoa wa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.